So, mag-start na daw ta. Kaya mo lakaw kasi hotel, good afternoon. Pakita na ang win, ano rin, hindi kita siguro na magpakita. Uman, parang ano, okay. Parang ano, sige. Sige. Kaman. Sige. Hotel, name. Jayden. Jayden. Paul. So, second name niya. So, ano yung family name? Anios. A-N-E-O-S. So, ano yung sign name? Letter J. So, tell na to when graduate si Tio. When graduate, tell. Ano to ulit? Oh, so 2023, 2024. So last year, sa 25 maron. Diba? So last year, July to revision. Patong sa water. June 26 sila nag-graduation last time sa water plant. So pila ka mo classmate, how many classmates in computer dev? So 25 sila ito last time. So para-para sa inyo ha. 19 na lang mo. O pero ang nasunod pa na ako dali 16. Nabot ng taga-dalagit. Then na to when apply TP. When start apply TP. Teleperformance main ako ha. June 2025. Okay. So pila ka buok dev, how many dev work apply? 15. So 15 apply. So accepted sa work. So then before sa pag-apply, how man punta nga nang nigo dito sa TP, how no sa information. So text sa Gmail. So from HR of TP and dev na pakam or maybe barkada or friends nga pa yun. So pag-finish what man exam sa pag-accept interview pila ka times? One time na. So what man ang exam dito? Encoding online sa HR. So next what ang exam sa pag-accept? Pass online typing tuto. But first contact for interview. Good. Sir. So how man good name? How man interview? Good answer. But other than nasa field. Who man na field? Only short answer because they are there. So mo na ang pag-interview sa ilaha dito. So ham interpreter hearing pag-interview wala. So only write or encode sa computer. So wala last sa ilahang pag-apply dito sa TP. So na-pass pila ang accepted 15. What man gidu nga work sa TP now pagka-accepted when start work? August 2025. Start maybe what date? Training pa first. 20 days ang training. So, but free food sa training. So mag-bring mo food. Own. So how many hours training? 1 hour only ang lunch. But ang training 8 hours. So 20 days. Sometimes 7 hours. Okay. Kaya sa morning, what time start training? 10 a.m. 10 to 4. So all the present.
So all 15. So some there may apply not computer, other apply food technology. So ang course ba nga ni-graduate nila ko ang food technology, so apply sila computer. So fine ra if makapass ka sa ilang exam o sa interview. Team lead, so there is a team lead that can teach you and learn, and they will learn sa depth, or sa depth maka-learn sa sila, or ang depth ma-learn sa ila ha. So focus ra, focus. Important not always so. So what rule dito now na sa PD na not allowed? Example, no sleeping, so no chatting, no other example, no cellphone, no cellphone. So how man communicate? So gilak sa locker ang cellphone. Important, there is a guard check. Okay. So ala ora mo. So happy ra na i-check sa guard for angry. Pagkalit kay angry man basta ikit ang cellphone. So good training, so communicate. Team sa so good as a one team, so one leader there o one adhering. So by partner if need communication, so what account globe ilang account, so Philippines lang, Philippines lang ilang account. So globe what man problem nga isolve, example katong i what man ang words, example what ang words ito ay i-talk about sa katong client what ang ilo type lang example. Sample dito mo ba. Dito ng sample ba sa client nga true nga experience past dito na pagka-finish training true na nga work. So what man example, what ang iluto para masolve ang problem sa globe nato. Ang accept ninyo ni BPO agent. So tell na ko niya sample, hindi sample naman o if na wrong spelling not allowed. So need words clear. Always careful the words. So human mo read before sending sa katong work. So human mo read. Example, there, cow. Encode. Nga ipurong spelling na send. How. So minus sa salary. No profit. Okay. If wrong, so no, so equal. So if wrong there ang sa one thing, so no profit. So na incentive para sa work ma-add ang money. So one day now 540 ang one day na pay. So ang benefits, so example benefits 3 rice nga i-cook or free cook na rice. Free, pera, money ra ang exchange instead sa rice. Every 15 and 30. Salary. 10, what date salary? 10 or 15? 13. So through before MT. So what man sa salary through ATM, what man bank? What bank name? BPI ng bank. So BP, kontak sa BPI, so get money. Pwede ra online, internet ba? Internet. So tell me mo dito, good ang work, fine ra, enough ra, fine ra. So need some save money. Okay. Sample, control sa team. So if na wrong, mototel na to. So if na wrong,
ang team mag ito na, ang team no profit. Okay, wrong. So, first, no, aning headset, no use, kinaning, wala. So, always try include. So, human together nga Dep, ikaw, kita pa, tell ko na Dep nga nag-work. Joshua, Jules Grant, kita pa other now nga new. Denny, kato, Mia, kita po to other. Hans, ito ba? Si Irene. Ito makaspeak, Kuya Marvin. Marvin ba? Irene ba? Irene. So, ito ang work na dito. Ito pa, Rachel. Ito ano ba? Nag-anglas. So, but pass pa ito, matin. Different bang kamong atin. But continue. So, what man na learn now, budget na kasi mga money, time. So, if now, mag-play niya po ng ML, wala na, stop na. Stop na, play. Kay strict, kay no, sleep. Kay arriving to sleep, out sa job. So, have room for sleeping, free, but out, no sleep, delete freely. So man, nasa folding bed, nasa bed, dito. So anak. So nada free din dito para sa sleeping quarters nila. Have food, sa kitchen, sa pantry, na food. Pwede na. Pero unsa to, free. Sa third floor. So now, naka-learn now what to work. So schedule, strict. Okay. Always ready sa report. So need na do date. So when schedule, when end. So what pa man i-share na to sa hearing now nga in the future, become sila teacher. Sila teacher. If license na. No license, not become teacher. So, only interpreter. If accepted, have salary interpreter. So, if apply sila dito interpreter, so who name sa interpreter? Hearing? Who name? So, muna yung interpreter dito. HR ang interpreter. Team leader gyapon. Team leader. So, si Karen. Forget siya sa family name. So, muna yan ilang interpreter dito. But before that, wala pa not yet pa si Karen na interpreter, woman interpreter, Grant. Sa katong oral nga mga deaf ang mag-communicate sa hearing. Si Grant, kapag yan pa ng estudyante direct. So, si Crystal nasa dito. So, si Grant o si Crystal, yung sister, si Kerwin, patay yung uyab. So si Crystal o si Grant, kuha na sila magsuon, pero oral lang ang training. So dirigya pa na sila ng school. So sila mag-interpret before nga wala pa sa rin. So dito, pag-training sa 20 days. So others, pero ang pag-recommend nila, very strict siya. Strict man na siya. STRICT. Strict. Kay diri mong strict tone diri. Para sa inyo training. Kay need man kay in the future, pero di pa man sila ma-aware. Diri na to is strict. Kay imong i-get ang cellphone, mga suko sa sila. Angry man kay magsige man sila play. So, kung man need na learn na now. So you need to follow schedule. 15 minutes break for snack. Then 1 hour for lunch. So now OT sa inyo, wala pa. Katong mga old nga deaf, nasa OT always. So maybe different sila account, pero the same Japon Globe. Globe nilang account, Globe Telecoms. But different sila schedule. So, but always, how communication online,
always English. No Filipino, no Bisaya. So only English ang ilang communication. But it's very hard for Filipino for them. So the agent nga katong hearing, will translate it to Filipino para maka-understand ang katong ni complain, no? So client or customer na complain, so daily pila man ka customer na ma-serve mo ka, pila man ka customer mo count dito pila maybe 10 or pila ka bo in 8 hours na work or 7 hours na mga work, what limit pila ka bo customer na imong na-serve. Imong example lang 2 hours lagi, pila man ka client answer pila ka answer 100 sa communication. So 100 calls mo na kung sa hearing pa sa ila, sa communication nila sa only naman sa typing. So 100 ka 100 ka sa nga 20 in one day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday. Now Wednesday man. One day only. Wednesday and Thursday. Ang iyang rest day niya. So, pila pa ka months na na-work? August, when I start? August, September, October, November. So, only pa 4 months. So, but good na experience. Now, understand na there about work na not easy. Find money. Para understand. Early. So, ang schedule sa work, Monday, Tuesday, rest day man Wednesday, o Thursday, what man time? 8 to 5. So always then how man from home mag-jeepney o where man home? 17 days bus from home. Mandawi. What name place? Mandawi Barangay. So from Giso, Mandawi, ride katong electric pa na nga jeep o katong cold aircon. Then next Park Mall. Mercado. Home. Then, pag yung sa work, kaduha. So, twice siya mo sakay. So, how man pay? Pay sa jeepney. Pari, 13. How man pay sa ticket? By cash or na ATM? Or kato swipe? How? So, if ka na, sometimes, ka nang kulang na. How? So, cash. Cash. So, pay. So, not fast adlock anak mo ma-change fast now ma-change na. So difficult sa debt nga ini pay nilang 100 wala na niya sila masukli tracking kato 100 pay nga 15 ra ang pay nga not ma-change hindi man sa ka complain hindi man sa ka wish out. So difficult sa sa ilaha. So muna fast wins lang wins ang pay sa ilaha nga struggle. So siya maka-speak man siya gamay, no? Tell Jidan para makanaw na sila. Hindi kang voice oral mag-practice name na name Jidan. Pwede naman rin para understand na sila. Jidan. Anyos. Speak man na, voice man na. Only pila ka years sa oral pass. Pila ka years? 1, 2, 3, 4, 5. Pila ka years? Grade 1, kinder. 2007 to 2007 to 2020. So pila? 13 years at siya nag-oral dito sa mission. So manang maka-speech siya gamay. So muna ba good para ini-communicate na now how use sign language and speak. Labi na emergency o money kay hot kayo. So
So, good experience now nga strong na or kana have o have energy if mo out sa home have ba mag-breakfast daan or not mag-breakfast mo arrive na sa IT park pwede mag-breakfast home o so ready para na energy strong o sa lunch so mag-buy so mag-break siya lunch now ba nasa work na sa TV na ka mag-lunch bye outside yapon so near man food dito daghan so tell na to next pagka finish na dito afternoon what time naman nga muhong ma-arrive 5 out what time arrive sa home 1 hour 6 traffic so very traffic from IT Park to asa man first next nga pang stop Country Mall di sa iyo ko to kanina was Country Mall kay Simade Mall so from Country Mall then stop na sad nasa jeepney na sad to what title sa jeepney title so may kado daw nga jeepney 22 ay ang yan sakyan so mo na ang iyahang daily from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday kay kana rest day man then Friday, Saturday, Sunday so 2 days but different schedule so the same man din sa school Saturday, Sunday lang the same dere but imo Wednesday lang rest day mainly siguro ang rest day sa kanang Saturday o Sunday so good sharing next now how much improve now learn dito about sa work pagka first in code slow pa now fast na normal pila man words per minute hindi ka natin to 40 pero words man per minute how fast nakabasa dire how fast words wala kang dire wala words per minute so maybe strict inform na ko si Jules Grant fast 40 words per minute fast strict man wala need improve kaya parang not ma-out sa job okay how ang work contract nag-sign mo contract so pila ka man di contract meaning past 6 months sila end then renew no wala pa what you tell dito wala mo gipirmahan wala pa so only accept kay past man na happen Netflix from Philippines transfer to India Joshua come so only sila 6 months 6 months ang kanang contract then na end sila matuwing masad sila globe okay so mo lang need love your work man now accept them so not abuse not lazy nothing para good how if bad out so all policy rules inform sa HR before pag-accept so if sometimes marunong pinigana sa communication ask help sa agent para na makuyawan pumuro okay naman memo hasarong memo later 1, 2, 3 maybe 4, 5 or many na always memo how ka later sa jam but happy sila share man ka sa inyong story so what pa man atong i-share sa ilaha i-share pa na to sa ilaha what atong i-share pa na in future become sila teacher so
O, ikaw, wating. Need sila learn sign language or need oral? Totoo lang. Oh. Oh, hindi ka practice. One, two. Tsaka mas kundi. Oh. Sila wala mo lang course. If have na license. Oh, if wala pa license, any work. The same mo, pwede alam dito. Hindi mo tumulong. So, but now, human dev dito observe na always relate to absent. Na? Wala. Fine na? So sometimes mag-change of schedule because your boss so fine na ang agent mo absent, so need to report next day or if 3 days maybe na sick, so need record show certificate from doctor. So, well man doktor, TP. So need free ra. So, if always nasa absent, kaya ako sa job. Kaya not man productive, not good work. Kaya mo haron sa 4 months. So, pila na magkaka-time sa absent now. Wala kasi absent. So, perfect ka attendance. Perfect and present. But if sakit or have fever, how about emergency katong work na katong naglinog, earthquake, so you go out home, so 1/2 day ra, so pila ra ka days ang work ato lagi September 30, 1 day, next day tomorrow again now how about sa katong some victim sa katong flood, water flood. So, some absent. Wala, continue ra. But good na work now. So, 4 months good na nga work. So, atong i-tell sa ila, unsay question nila, to ask question. Okay, so para no sila aware sila. Okay, man different man, hearing man BPO, BPO. Maybe only it's part-time work. Not man easy focus ni morning at kay gani ini ka school. Depende sa culture. Lagi man control. Depende sa choose na to sa ilaha. Okay, magandang wait, stay. Not manisi para as para what ito nila curious about. Not manisi apply ka job date nga daw accept na ng para open mind. Siya na ako kasi mabay lang responsibility. Referral daw. By referral ang ilang pag-apply. So, only who want to apply, to join, to get involved. Lagi. So, need HR. So, ang nag-refer daw niya dito, hearing person, not deaf. So, human name sa referral pag-go.
Aidil, Aji, Jairil. So, mo na ang hearing person, pero pre, nakalipas. So, but some the referral man dito pa sila Grant, sila Joshua, o Crystal, ni Kerwin. So, if refer, then have money ma-receive. Have incentive. Pila man money, maybe 10K. Hindi man, kay naka-refer, nakataman, have man na accepted, then later, maybe have incentive for who nag-refer sa person. Okay? Work then sa company, maybe have incentive if so sa imo hearing, maybe have to give after mo stay ka 6 months, not only 1 month or 3 now 4 months pa man ka, wait pa siya sa 6 months. Pero man limang thesis. So nasa sila incentive kung maka-refer kag laing nga person nga mag-work para sa ilaha, para maka-help sa nila dito sa ilahang work. So what man problem sa work now? Wala problem. Fine na, easy na. So self-responsible na mag-play kay need rest 8 hours in one gabi para not ma-block ang dire fast, no, diba? Become black ang eye bags, no, become black. Always sometimes overtime lagi fine naman once naman lagi sometimes once naman twice not man always bawal man na kaya ang body weak man not man always puti. So if maybe have schedule, need report nga due o need fast, maybe end. Customer, lagi client or customer. So many customers, so you need to serve para you have also profit, add auto profit or incentive like rice or other gift, maybe cash or then through sa salary. Okay, later atong other nga there akong invite maybe Jules, akong to invite not pa man kam when schedule Jules. What time when man niya Harris Day? Monday. Ako pa niyon dito Monday. Tell dito. Ako to. So always OT. So katong old no pa. 1 week overtime. 2 days rest. See, 2 days rest but have 2 days overtime. So many customers. So di ako invite maybe Grant or maybe Joshua or kinsa Erwin. What experience na good dito. Kaya dugay naman sila nag-work. Since pa man to Netflix, ito na movie pa. Now transfer naman to India. Wala na. So now open new account. Globe na. So good experience. Now pag go dito, how pinaka-floor sa TP, where man? First, second, 5th floor. Ang all depth, 5th floor. What name building? Building name sa title. TP ra. So dako kay si dito TP 5th floor para sa depth. Batch 2 daw, dito sa 7th floor, separated sila sa katuwa, 4 months pa siya nag-work. How many months pa ba nag-work? 4 months pa. Kasi hindi na 4 months. Now, since August 25.
So, mo na ang iyahang trabaho dito. So, ako tong invite ang katong mga old kay para aware, para no sa there. Kaya kung naman maka-repair sila, mag-work na sila dito para fine, para have money sila, have sad money, and equal. Oh, kaya easy man. Ipatundo pa ko sa pera, nakiting ko ang mo-repair, only there. Kaya to Romeo, 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 tell siya na ko, yeah, only daw there man, mo-repair, not hearing. Now ako, para clear, para ko understand, para other na, para share na to sa hearing, where they work, other work, kay pas, our stats, massage, other work, ito kitchen, dito sa Hotel Fortuna, tagal to. Para happy, para sila no, where meet them, how man communicate, sila, kaya always respect, wala man sa communication sa language, how, mo na improve, sila so para tell sila, so 4 months sa work, continue, if 6 months, so if mo enter 6 months, para good, regular, so mo na siya, so September, August, September, October, November, punta na itong August, 3 months, maganda direct, 3 to 4 months pa. Kaya kung August na-accept, so punta na itong August mag-start, August, September, October, November, so 4 months na to. December, January, so January na become 6 months. So if patient become regular, kaya ko doon man call center na work, wala man ko experience sa call center. Kaya different man nga work schedule, not man the same sa true nga teacher, morning teacher, sometimes ako 7 man, 2, 4 or past 8 sa to 5. Pero na pa man OT itong part-time, hindi ka gabi na mag-work, mag-teach niya po dito, mag-teach, mag-work. So tell na to sa ilaha, para future, para sila, become sila teacher, good sila skill. Kung na pa nang dev, many dev sa government na school, SMC, to pass year, backway man galing high school sa Patira. Sa Patira, grade 12, so sa Patira man siya, so pinakabong dev. Pila graduate niya, continue college. Puro man, not man or continue, so nag-work na sila. Other like man mag-work para finish 8 to 12. Others stop, transfer another place, or maybe other work. So if accepted, then man money. Kaya food, buy food, o katang clothing, and shelter house. Kaya para natulog. So sa inyo nga now, college na 2 years man course, accept sila dito sa TP, then good. Kaya pina-all na nag-work ito, batch 1, batch 2, batch 3, kung pila all, 25, 50. Okay. So, mana ron, batch 1, there are 12, batch 2, there are 26. Batch 3, there are 15. So, all 53 sila ka-block dev na nag-work na ron dito sa TP, sa BP only. So, floor sa 5 o sa 7. But some dev also resign. Kung man resign ang nyo, ako not man inform no. So, some sa daw dev, ni-resign sa, pero katong dili ka. So, kana surrender sila sa work, kaya na sila like sila mag-improve or always busy, sakit sa daw sa ulo, sakit sa brain, but have maybe personal problem. Some also resign pero not na na-inform sa iya kaya different man floor, nato na 5 o 7 floor 200 dito. So later, if others share na sa work mo to para clear,
Def kay dit atong ipa-compare what ang work Netflix. So sa movie Netflix and now na Globe sa what sign Globe Globe. So ano yung sign nila sa Globe? O Globe nga telephone kung alam na o Gcash apil wala. So only sa calls or sa load. So ang ilahan ni cater nga service. So loading or maybe wala na load. Or for text. Sa katong 50, 90, 100 so kanang business sa Gcash. Kay Gcash is kanang the same owner Globe. So mo na sila the same. So mo na yung deserve. So sabi pangutan na. So mo na 53 ka mo dito nag-work na. 53 agent in teleperformance account Globe account TX. Last time Netflix ban transfer to India. Only 6 months. 6 months. Only 6 months for work in Netflix. So, kung wala sila work, if no sila work dito sa past to Netflix, so some apply kato sa mag-stats. Need man sila work or maybe nag-serve dito sa Chubi ala restaurant. Pero first ito work ito mag-cleaning sa kung dagang plate. So dishwasher ang trabaho nila sa Chubi. So restaurant katong na yung mga brands sa Ayala, SM, Park Mall, wala dito SM Seaside o name sa new nga business sa Chubi. Tuyang mo na. So sa dito kay may inform man ako ang mga dep katong nag-work. Kay para aware na sad sila like mag-work. Kay the same man ang pay. Kay dito sila the same man daily ang pay sa other nga work commission ang pay para to mother stats. So daily rate in daily 500. How much? 500 for daily now 540. So 540 pesos. But in other work by commission, it means 500 example for 500 peso massage, then the massage therapist that will 30 to 35% for the payment. So, nahala sila. So, 500 na ron, kaya increase naman sila. So, but katong yapong dito sa Chubi sing with tipik. But ang tip lang, ang tip sa massage, gives sa person na nag-service mo na yung mga profit or incentive. Sa Chubi, sa restaurant, ilang i-divide age na nag-work. So, pure mo to
Surrender, Rodel. Rodel ba? Rodel. Sino na itong seaman? Oh, last time si Rodel may surrender. May surrender kay Y, kay ang tip para man sa tanan. So, ang 500, na may 20 ka buo workers na inyong nakuha sa 1 month or 15 days. Oh, so mo na mag-divide og 20. Sa inyo different pa ng work by team man. So one team pila ka buok din. 15. So na sila yung ano ni ka team. So 53 man sila divided by 15 pila ka buok team nila. So tulo ra sila ka team. Pero 45 na sila. So, muna na itong i-share. Now, next, ito nang i-call na si Other, si Joshua, kundi si Grant, kundi si Crystal, para makashare sa Other. Pwede maka-refigure. Pwede maka-mariter para hapit sila topic. Ako tayo Joshua. Ito, mag-pass Joshua dito. Itong work pa sa dito. Tambyo. Ano sa dito? So, muna na akong i-share ninyo sa pagkakaroon. Okay, thank you. Okay.